Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baman André. Krobe bonanga fola. Ikakene? Bashitana melaton. Bashitana melaton. Kosobe. Ibi chogola. Manchogola ambe alaka yamorani alaka latigo konable. Naam. Anya ala join. Bamana kote. O tien. Ko anya ala jonde. Kafo kuma tien. Aha. Anya ala join. Naam. Sabula able en ce temps yɛrɛ la en sago temps yɛrɛ la ala bɛ min da an bɔgɔ la an b'o de kɛ ayo tubarikala Baman André do ko ma ko sinjiya ni hinne ngo mbi ɲininka o ye tiɲɛ sinjiya ni hinɛ ko sinjiya ani hinne ko balimaya ni ɲɔgɔn dɛmɛ abla o tiɲɛ o sinji bɛ hinɛ de ko fa abla ye mɔgɔ minnu ye sin kelen min olu bɛ hinɛ ɲɔgɔn na i b'a ye u mana fara ɲɔgɔn ma cogo o cogo kuma dɔw tɛ se ka fara ɲɔgɔn ma ka se fo hakɛ dɔ ma u mana dimi ɲɔgɔn kɔrɔ cogo o cogo a dimi tɛ se fo hakɛ dɔ ma abla ye o de kama a fɔ k'u bɛ hinɛ ko sinji ye hinɛ ye ko balimaya ni ɲɔgɔn dɛmɛ balimaya fana kɔrɔ ye parce que i ni mɔgɔ dɔ bɛ kɛ balima ye k'a sɔrɔ o ma sin kelen min i y'a faamu o kɔrɔ aw ka ɲɔgɔn dɛmɛ parce que aw de ye kelen ye fɔlɔ sinjimaw kɔfɛ mɔgɔ ni mɔgɔ i ni fɔlɔ minnu ye kelen ye o i ni balimaw de ye aw de kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ balimaya lawuli kun yɛrɛ o de o y'a nafa ye o y'a sinsinbereba ye ni balima dɔ ni gɛlɛya dɔ ye dɔ sɔrɔ tɔw kan ka wuli k'o dɛmɛ o de kama fɔ ko balimaya kɔrɔ o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye i y'a faamu ko n'o bɔra la ko teriya ni jigiya o ye tiɲɛ fana ye teriya fana ye jigiya de ye abla ye sabula mɔgɔ ni teri tuma dɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu se tɛ i balimaw ye ka don i jigi kɔrɔ i y'a faamu i bɛ taa sɔrɔ ni an filɛ nin ye sisan an si balima tɛ faama ye e ni ne misali don nka i bɛ taa sɔrɔ ni san teriw ye faamaw ye ni ko gɛlɛn dɔ nana se ma sisan min kan ka ɲɛnabɔ jamana kunda ni ser'o ma teriya sira fɛ a tɛna don jigi kɔrɔ wa o de kama fɔ ko teriya fana ye jigiya ye ka da o n'a siraw de kan sabula teriya bɛ balimaya sira janya ko kanu ani danaya o ye tiɲɛ abla ye ɲɔgɔn kanu o tɛ se ka n'aw ma da ɲɔgɔn na i y'a faamu ɲɔgɔn kanuya sinsinbereba ye danaya ye fɔlɔ fo ka da ɲɔgɔn na ni mɔgɔw ko jara ɲɔgɔn ye fo ka da ɲɔgɔn na danaya tɛ yen abla ye ɲɔgɔn kanuya ye fu de don abla ye ko furu ani sutura o fana ye tiɲɛ ye furu sinsinbere fana ye sutura ye sabula furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ ni gundo caman bɛ yen ko caman bɛ yen minnu tɛ se fo ka jama ye kɛnɛ ma jama man ka bɔ ko minnu kalama i bɛ taa sɔrɔ furu ɲɔgɔnmaw de bɛ ɲɔgɔn kan o gundo la ko kalama aw kan ka ɲɔgɔn sutaraw de kan amma a bɛnnen tɛ dɔ ka bɔ ni dɔ ka ko dɔ ye ka fɔ mɔgɔw ye cogo dɔ la i y'a faamu o de kama fɔ ko furu fana sinsinbereba ye ɲɔgɔn sutura ye n'o kɛra i b'a ye k'a fɔ ko a furu sugu bɛ mɛn si la nka ni sutura t'a kɔnɔ abla ye a kuma ka ca ko sigiɲɔgɔnya ni sabali o fana ye tiɲɛ ye sigiɲɔgɔnya sinsinbere ye sabali abla ye sabula n'aw bɛ sigi aw bɛ kɛlɛ aw hakililaw tɛ kelen ye ko caman bɛ sigi kɔnɔ nka ni sabali la o bɛ se ka sababu ye ni sigi bɛ ja aw bɛ mɛn sigi la aw tɛ can la nka ni sigiɲɔgɔnmaw ko k'aw tɛ sabali ɲɔgɔn kɔrɔ abla nana a ka ca ala fɛ hali n'aw mɛnna sigi la aw bɛ sigi kɔni kɛ ka an ɲɛ ŋunu tigɛ ɲɔgɔn na a tɛna kɛ ja kan o wasa ka kɛ ja kan ka wusa ko sabali ɲɔgɔn kɔrɔ n b'a kuncɛ ni mun ye n ko maya ni sababu o fana ye tiɲɛ ye a kuma bɛɛ ye tiɲɛ adamadenya taabolo de don abla ye adamadenya taabolo ye ninnu de ye maaya yɛrɛ ye sababu ye abla ye
foyi tɛ sababu tɛ ni sababu tɛ mun na n'i y'a ye k'i ni karisa ye ɲɔgɔn dɔn sababu dɔ de b'a la n'i y'a mɛn k'i ni karisa kɛra balima ye sababu dɔ de b'a la n'i y'a mɛn ni karisa kɛra sigiɲɔgɔnma ye sababu dɔ de b'a la ɔ ninnu ye maaya taalanw de ye a si tɛ kɛ ni sababu tɛ kabako awɔ mun na se ka nin kɛ ni an ye nin bɛɛ bila sisan mun na bon an kɔni ninnu bɛɛ bila a bilen parce que kuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ ni sinjiya hinɛ barika ka dɔgɔ sisan kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ ni balimaya ɲɔgɔn dɛmɛ o kuma ka ca teriya caman tɛ jigiya tɛ teriya caman kɔnɔ bilen wa furu fana sutura tɛ furu la bilen wa sigi yɛrɛ fana kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ maa minnu tɛ ɲɔgɔn kɔrɔ o de kama an bɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye polisiw ni fanga la don o don a kuma ka ca nka an k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu n'i ye ala kelen ka ninnu kɛ sababu de b'a la u ma kɛ u yɛrɛ ma i ni maa tɛ kɛ sinjima ye ten ala de y'a kɛ o y'a sababuba ye i ni maa tɛ kɛ sigiɲɔgɔn ye ten i ni maa tɛ kɛ balima ye ten i ni maa tɛ kɛ teri ye ten wa i ni maa tɛ kɛ furuɲɔgɔn ye ten a kuma banna fo jama ka sabali ni nin bɛɛ de kɛra Ablaye n'a muɲuna ka sabali k'a dɔn ko bi bɛɛ sini fana bɛɛ an ye adamadenw ye a ka ca ala fɛ an bɛ ko dɔw kɛ mankanko kow ye olu bɛ dabila alhamdulillah bisimila bamanan Andre bi ye juma ye siga t'o la ni kalo tile 26 don san 2021 fasiribaw kɔni sɛbɛnni kɛ fasiri gafu kunna Ablaye an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ ye min ye ka o kumaba dɔw ɲɛfɔ maaw ye an b'a daminɛ l'indépendant ale ko di ale ko Adama Sangare bilara ka bɔ kaso la kunungo ka bila ka bɔ kaso la kiri banna ayo k'a kɔni bilara k'a minɛ ne kun don ka sababu kɛ ko u kun kan ka musaka dɔ sara 1 miliyari 1 ni miliyɔn 800 jate cakɛda dɔ ye n'a bɛ wele ko Hydro Sahel Mali ko a minɛ ne kun don ko tɔnkɔrɔ kan ko kunungo ko u ye a bila ka bɔ kaso la Ablaye ko banque ni waribon olu ka baarabila fana sera ka bɛnkan dɔ sera ka sɔrɔ ni jamana ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka saraw la ko kɛmɛ jasila 10 bɛna fara kan san 2021 yɛrɛ la Ablaye Andani min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Banɲagara donda la ko Bamantu ye walejugu dɔ k'i kunun ko maa 4 ni tora la ko bolofɛn caman fana tiɲɛna ale kɛmɛ ka jira k'a fɔ yurugu dungo juguya kɛlɛli siratigɛ la ko yala ko a na fɔ ko dalu ma sɔrɔ Mamadu Cɛni Konate kama wa ale min ye asi ɲɛmɔgɔba kɔrɔ ye sabula o kɛmɛ ka musaka dɔw tɛmɛcogo sɛki dɔw ni fɛn dɔw biyan k'a jira k'a fɔ ko olu ye dalu ye a kama nka ko a na fɔ ko dalu tɛ a kama wa sariya tigilamɔgɔw fɛ wa olu ye sɛki ni sɔrɔ min fɔ ka foto bɔ mɔgɔ bɛ ɲinini kɛ dɛ sɛki filɛ nin ye ne de fɔ mɔgɔ bɛ ɲinini kɛ dɛ fo ka sɛki sɔrɔ fo ka fotokopi kɛ ok a signera mɛ kalo tile 9 san 2018 sefa wari 1,200,000 ni 1,881 o ye sɛki na BMS Banque Malienne de Solidarité sɛki de don a dira jɔn ma a dira ACI ma Allahu akbar o wari ma ya a wari de ma ya wa ana kira ko ma don a ko kɔnɔ fɔlɔ ka se k'a lajɛ nin tigi fana ye ɲini kɛ fo ka sɛki bɔ awɔ attestation de paiement dɔ fana biyan o fana ja biyan a ko a tigi non n bɛ taa sinna tigi ɲininka a ye nin sɔrɔ min Ablaye ni ye gundo gafe fo kɛnɛ ma ni yɛrɛ kabakɔrɔ kabako a kuma ka ca yɛrɛ de ni mɔgɔ bi ko a tɛ dɛsɛ ayiwa bamananw ko ten ko ni jugu bi ko ninnu ye janfaw de ye Ablaye i ye kuma a banna an ka taa fɛ sisan ko Choguel Kokala Mayiga mouvement démocratique mɔgɔw kɔni diminen don a kɔrɔ ka sababu k'a ka fɔta dɔw ye an bɛ waati min ko sisan min bɛ tali kɛ sariya ko siratigɛ fana na ko ka kɛ ni yurugu dungo juguya kɛlɛli ko kelen ninnu ye ko Banjugu Jawara ko ale kɔni seginna ka na tuguni Ablaye Andani l'indicateur du renouveau ale ye mun sɛbɛn a jira k'a fɔ ko Banque de Sang na Bamakɔ yan nɔ ko joliko dɛsɛ kɔni bolo o de kama u y'a ɲini maaw fɛ k'a fɔ maaw ka taa joli di u yɛrɛ ma n'o tɛ ko walasa ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ n'o tɛ k'a ko bɛ se ka gɛlɛya o kana kɛ jagoya fo ni dɛsɛra ka taa
Voilà. Afamuna. Ko akana ke jagoya. Parce que ni somo mangana fo kata di. Kata di ya nakasro. Kata di. Wala yarama. Na mo debule mu ye telema so kasro jelibe kaba. Afamuna. Akanga keti. Akanga ketande. Mais ni de mo bala ya ni kata di ka seke seka tiki seka sa. Alors que na jeli blalindo na taraka dara. Ay alhamdulillah mo ka famo choko. Ne fe o de kausa. Nam. Anga ta joli di. Ayarama. Wasa ga ni ko si ayarama. Voilà. O kausa. Buguni. Nam. Ko la ko karamugo munum be no lu ya nyini ko kalanko ministre ka walan seme. Nam. Mi la fam talike budget. No faso ka na furu ku chaka dabaye. Nam. Ya nyini ajira ka fo ko lu ko ni keme ka kleso barabla. Sebe ko lasi jamana marabago ma. Samba flani mo ni fla barab na kani musaka munu ya blay. Ko afangile ko ni sente mo ko yamara di o baroka kaba. Nam. Basidi ki turi asep nyam ko badu ko wale suwandira ka du hake kono haute autorité de la communication mo sawadu ko ajira ka foko ulu kone ta ko be mi saudi ka saka ferenda ulu tike wasa sharab ska labatu chugumina kuna fundi ko tabulula mena sera kana nyinanko oche leso faso ko fasri ko colonel Assimi Goïta bena panguru keleke panguru nani ka o clé di finituku ma bi ablandan namu mim talike CNT la ko yini ngano fana tomi goshi la da ko anga second donc ministry ani dogoli gindo awo ani fogata si ya fa nyoma ministry colonel Ismail Wage namu ko yini ngano ko ne semenu la ko fana nyefoli chama ke ka mawo fil la ko dola même talike conseil de cabinet la primature de Faganyamura Sola ko koni mbala ka sharia do fese sharia mun ke sobe ka save kalanso ba sabanu université sabay ka ulu daile mali jamana kuno ablandan namu info matin ko article 39 kula alika soro sharia do taraka fo saro belajile de makena kula kul kram ko ya fo ko lutuna bo unola ka buka article 39 ko kan mi refnam talike mouvement démocratique ni shogel cela la ko kuma ko do ba fe ka bin shogel kan tindi wa CPI kale do bo Ahmad Al Faki Al Madi ko do boraka kasula ko so ke ko a kabina duna kasula CPI la ko aye jugo nymo ni tabulu nymo njira ablandan mais son koro yakini oche bamalagando Mali d'aujourd'hui ala sementia ka foku to sawa ko ne folo no folo wasa besawo ka la side be Mali ko na no ale minga bala sira kun cherola ka ale norobla ma ko folo ntwa ko Konzu Traoré o mbodo ka jira ka ibado Konzu Traoré amena bezawolo yoro ka bara ko ne sira kun cherola malla donc do rebna no la ko to sawa fombe e to bala on to ma fonna d'accord on tuna folo ko nyedo aywa am ko se kuma de la travail te odo ko INPS nyamuga sola ko falen ko ni kara nyama kura ko ale baradam na nyama kuro no ye madam Sidibe Zamilatu Sise ko ale ko ni ajira ka foko aye akabara kani wasai donc so bi donc so dijo o chien bagar tola ale ka krido al ka kriko senfe ka ye ajenyu ko ni Dr. Bobo Sise Jalaki fochugo la o churu assurance lafia kono abla ndane ko bengara ako nyamo no nyache no action deruye o ko soni ko nyamuga su do bina sigi singa ka nyafo mawye we here awo o kadula hero o da kadula mani tribune bakare tola ko ale koni ye ajira ka fo fe mala ka fala makale no tanisi kay dala cha bele jelina o ko aye maw jalaki ka mado sendo able donc tu veux donner ibeka klelo ga do ka salama kuma ibeka ni bubu bina sa bu choro ya ele sina wa adona ka ulu da do ka sala muna mu to ko fo wodi flo da do ka sala e mu sa na fofo aywa vraiment ay na folo ko info ndan anga na folo ko nganga nyeni ko akanga nyeni so te milal kononto o ko len sugo dunay aywa ha o jien furo warla
ay na oteo mais ka fo ulu no bala sisa alors ulu de do kasole ku amu fo watini oh fana ko de saka fo wati ah voilà yenyo fam fana ko molu la wati ah non yenyo fam oh e ko ke be fama ne la bla akuma ka chana ah fabule ça weti lam kuma do alni jobala fama ka ko mando ko asika dola ko sugal ni mouvement démocratique mo kon mala ka muru sa nyante ko na blay ka sababu ke sugal ka kuma futa do yi nam andel ka fa ko kala koroy aka fa yoro mina bitige yoro asika dola d'accord ko kita o musaka mi kundira coronavirus ko kama ko o musaka tarami do ya nemu oh ayo ibad nem mo hon ibado ando do ayo ngodo ya nemu e ba ngi ngel de kara tarami adira mo ko nyini gage oh o sera nyini ngal ma nyini kan non ko ni do nyini kan do able noté fe ma kalfa ma flala nam fe tourna evita jonre nyini able ala do adira mo ba do rek mo ga dara mamu de nyini kan yes abana fo ko karsa akara jodi sikatola ba man andre ibe katino awam kati isan jolo kati ay don ngasa abisan durbo akachoy sans cheki ni bita so mi sra jumene takata keso bon kuma do lam tadu kuma sra kuma do lam ta sa sra fe aw tabarakallah bon ni sera rond point là si ça m'a fait gagner ngani bi ri keme vraiment bi mi kati comme ko bi takati ri keme vraiment way sra jumene kati sra mi kati chechi ke ka adam ne kando la ka gudron mi kati chechi kata pengela confessera ni kuna sra bi ko maram na donc aveni baba metro wo jume ibodo ay to kon itolo ay alors donc edu me kati itolo d'accord tout rikeme brama ni do la kati ni tara sans faire faire comme ko dug mo sans faire faire police obi romina ibna do kandola kana uka da la romina police kando da ni o strata katabla akuna do so wode rikeme brama ni donner la plaguer bi ikini bluff ndala ni ma croche maintenant ni ata britannique ka jigijine rompo dobe ka chechi katema suguka kata fo mission biromina kati mission e bodonde ole aveni José Traoré ni do lo mbo foye ya famu e kata mission catholique crafe ole aveni José Traoré donc ni di katido iko nyanyini kala do côté ouest kadji kata dugma sera fait ole aveni Babemba Traoré donc ni di kadi adam na kan la ka jinga ta dugma ole à l'avenir nin to ni be doro jonde fe moli wana ka jama kan sunya tay bodo kati kati kande kan sunya ta atoko koro bodo nazaro tumbe wati minna ay agli borato ko 20 janvier 1962 premier anniversaire de l'armée du Mali à Karakati docteur Sobi Romina Chateau Biromina Fembe Sobi Romina ministre de la défense Sobi Romina Ibodon place Biromina Château d'Obey l'hôpital militaire de Tumta Krefea place d'Otea voilà la place d'armes de Kati maintenant le 20 janvier 62 fête Kero au Keneka au Kenekande au lieu de la camp, au lieu de dire camp Galieni, désormais c'est le camp Sundiata Keïta, en souvenir à l'empereur fondateur du Mali. Yani la place Moumbene, place Mouyada Fou Moulima Djolondo, c'était la place 31 Toubabou Yeromina. Désormais, à cette place avec la place du 20 janvier 1961. 20 janvier 61. Molibo e nazara ambassadeur wele ka fu bonne ya maria ka fu francina ka chedon ka kele ke be ka bo mali la ayre bokke la kana donc c'est la place du 20 janvier 1961 folo ba fama place printania tu ba buto ko bale molibo ko ambo boala ya fam ale to boala ka
Place maintenant. Maintenant, place Keneba Mumbai. Faut tu vas vous tomber format la place Joff. Non, encore Joff, tu as la Tuguni, en bas que place de l'armée. Place de l'armée, il y a que voilà. Donc, c'est ça. Katika Fembe, c'est dans ce que Fembe qui est au Yorodel. Ni Haklibal. Keneben. Donc, Moluboko, tu vas voir, c'est venu mon monument la fana. Ko au monument fana, ambo tu vas voir que c'est venu bola, ambo yireka, c'est venu de Kala. Donc, Kati yere togo dara ka yelman o donde, avec kero au Keneka, Molubo tumbi Keneka. Ya famu. O kono bara fana nyano. Azandu na foka ma nyere taka klaka tanya ka to tanga yoro la ne. Bolondo tumbi ko aveni Ashina. Molubo ko ayabo ayake avenue lieutenant Samburu Jakite. Nindalo. Ko sirado be ko avenue Bujus. Molubo ko non ambake avenue Massantola Samba. Nimbe kati. Donc ni tarabi ko sirani be yini. Sirami be jiga kata mi bina fone. Ta? Ora tita kati jona mbo jona. Ani ouais donc ni tarakati. Iwo obenyi kana diambi. Mi wara ntita kati jona mbo jona fona. Abi bo jona fona. Akambi katu kanfo. Ami sada su befo. Kudeta mo gara atuma be abe bora kati kana mbo anga fo kele de bora jikon sina to be ato bora kati kana. Kele mo nywe. Ate dega tage ka bo musala ke o bo ka jikon ne. Ochi. Na to be bo kati kana de. To bora kati awo. Otewa. Ala fama yo te kati sama. Fama yo kati. Mais la Kati dugu sabade. Tore. Ni de la Kati Kambe. Kati garnison. Kati dugu kononabe. Kati krefelabe. Kati sabade. Maintenant, yanni que yele Kati fanabe, Kati dugu masira. Voilà. Bon, Kati ima ni tara sodasu yorola. Ale dugu ka janyo nga sisan. Sisan dugu tuye sodasu yorola, dugu tundeu. Dugu nanaka bonye ka ature fo dugu emaya. Dugu bana na kama sina fo yere ni ma jati na ganye kuma do biska teme ga sere ma do re ko kando voilà mo yere bi kande ciji bo asimi ga sida o ye kelen bare mo bita docteur Sola ka ta place la yo bare ibi mun ka ta teme école Amadou AF ki jigi dugma ki tlenga ta merila après ka ta mission na ka ta bo o ko yoro famvela la mais ka che o ibi mun Bakari Bouramuso ka yoro la et bita pritani militaire la et bita sanve bon quand tu m'as donné ça mais t'as pas donc mais quand tu es duguni asimi ni sajo ko tike duguni anna fitere zale ngaka terreno di mai aywa d'accord merci no kara itna kati donga teme kateme ninga sikatola zale wina do dima inshallah inche le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Bien, on donne la parole à Bakary. Si c'est Bakary, bonjour. Oui, bonjour Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ces flashs d'information. Le Mali, notre pays, connaît un nouveau pic par rapport à la maladie à coronavirus Covid-19. L'information a été donnée hier jeudi 25 novembre lors d'une conférence de presse tenue au siège du ministère de la Santé et du Développement Social. Elle a été organisée par les acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie au Mali. Plusieurs causes sont à la base de cette hausse donc des cas de Covid-19 dans notre pays, selon le professeur Samba Ousmansou. Il est le directeur général de l'Institut national de la santé publique. Sur un autre plan, donc c'était hier la 3e session du comité de pilotage et du projet de renforcement de la résilience climatique au Mali. La cérémonie de présentation a eu lieu au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Mais plus d'un milliard de francs CFA étaient programmés pour les dépenses de l'année 2021. L'actualité internationale va nous conduire en Gambie où la commission Vérité, Réconciliation et Réparation a rendu son rapport hier jeudi au président Adama Barrow. Le fruit de plus de 2 ans d'audition des victimes, des témoins et d'auteurs des crimes commis sous l'ancien président Yahya Jammeh en exil actuellement en Guinée équatoriale. Dans ses recommandations, la commission appelle à des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces crimes
sans donner plus de détails pour l'instant. À Addis Abeba, nous sommes en Éthiopie, donc la capitale se vide petit à petit de ses expatriés. Ils suivent les consignes des ambassades occidentales car la capitale éthiopienne pourrait bientôt se retrouver menacée par la coalition rebelle. En effet, les insurgés tigréens et Unuro, donc qui sont toujours donc environ à 180 km seulement de la capitale. Les départs sont prévus jusqu'à la fin de la semaine. Au Burkina Faso, cette fois-ci, le président Roch-Marc Christian Kaboré appelle au discernement et surtout à la retenue suite aux appels à manifester. Dans un discours prononcé hier tard dans la nuit, le chef de l'État burkinabé promet des changements au sein des forces armées et non seulement au sein des forces armées mais également au sein du gouvernement pour une meilleure gestion de la crise sécuritaire et de la lutte contre la corruption. Nous allons terminer par du sport football, championnat national Ligue 1 Orange. La 3e journée a pris fin hier avec la victoire du COB, Club Olympique de Bamako, 1-0 sur le LCBA. Dans l'autre rencontre de la journée, l'AS Police et le Djoliba Athletic Club de Bamako ont conservé le capital de coup d'envoi à 0-0. Donc le dernier match donc va opposer cette fois-ci. Ce match a été donc mis en va se réjouir donc, je veux dire, le stade malien de Bamako qui va jouer cette fin de semaine son match aller, donc de match de cadrage de la Coupe CAF Confédération africaine de football. Ça sera le 28 ici contre le représentant libyen El Ali. Pendant ce temps, notre deuxième représentant, il s'agit donc du Biga FC, est en déplacement cette fois-ci du côté de la Zambie. Donc là, on veut dire tout simplement que cette formation finalement a eu gain de cause et puis l'équipe a bien voyagé depuis hier. Nous souhaitons tout simplement bonne chance à nos deux représentants sur l'échiquier continental, le stade malien de Bamako et le Bingan FC. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Vous allez retrouver la rédaction dans moins d'une heure pour d'autres infos sur notre antenne Radio Clédou 101.2 d'Abdoulaye. Merci Bakary, bonne prière. Move Africa Malitel, premier sur les bons plans. Ce 26 novembre 2021, rechargé par Pani, carte ou Move Money.